Maadjong buntag sa tanan. Mag-serious ko ha kay ang vlog na karon is kabahin ni sa akong anak nga si GL. Gusto na ho nga ma-share sa tanan ang ahong mga na-experience aron makatabang ko sa uban nga inahan nga sama na ho. Dili ko perpekto nga pagkainahan pero base ra jud ni sa mga na-experience sa akong anak kaning mga gi-vlog na ho. Kini si GL sa gamay pa ni na-diagnose ni siya og autism spectrum disorder sa usa ka espesyalista nga doktor sa Cebu. Pero tan-awa ang ahong anak karon, di ba? Dili nimo makita o dili makatuhuan no nga na-diagnose siya og autism di ay sa una sa gamay pa siya. Kay tanawon nimo okay ra jud in taon ang akong anak nga pag kanil cutter pa lang ani ang isang kamot mura na jud tinuod. Kay syempre sa una kinalisod ni sa nga tanan ang isahang kamot pirmi nagkumkum. Pirmi arang gahia marag natuskig ug mo ngana magani mo abri magani isang kamot arang tuskiga man sa una aho ning gihilot ni si na pirmi kay mao man nay gitudlo pa sa therapy nga hiloton isang kamot hiloton nato ang isahang mga kumagke, izahang mga kuyamoy, izahang mga tiil, mga tuhod, hasta izang naong aho nang gihilot sa una sa gamay pa na siya. Pero, syempre, nangani naman izahang purma na karon kay na therapy man siya na pero sa una dili jud na mapurma dili jud mahitsura na izahang naong di jud wa jud mo gasigig lingi-lingi di jud kakamburitsing jud na in town izahang pamurma sa una pero tanawa karon sus di jud mahilahan sa pamarod palang daan na grabe kay nga no lahi ra man gud ang atong anak kong kuana kanang ma-therapy na unsa dako jud ka adog ng improvement ang ahong anak. Pero karon ang kulang na lang dinidja is kanang iyang speech mao na na isang problema karon kay dili jud siya maglisod pa jud in town siya istorya na may nakatun na ni Zao or nahibaw na pero isip inahan dili pa ko kontento sa iyang isang speech man pukon og makaluy-an aho na siyang ibalik pa sa isang speech therapy kay aron makuan bitaw matabangan ang ihang speech kay aran tong luuya. Pero siguro kung ipa-check up ni si GL na og balik karon ma-diagnose siguro ni siya late development lang kay syempre dako naman si improvement sa izahang therapy pero dapat magutunta lagi pa-check up dyan yung anak karon kay aron makampanti bitaw kung unsay ma-diagnose na ni doktora karon nga na okay na siya ka syempre atong gi-diagnose pa siya bata pa manggod siya kaadto ang mga panahona kanila gipon karon nga maganahan na ta nga asa naman pud tag kwarta aniya kay pangbayad og magpa-check up ta kay syempre ara gadzang mahala pod ang magpa-check up dili lalim ang kwarta pangitaon sapod kung magpa-check up sunod pa ta tuig at tawagan kay tungod sa kadaghan kanadaghan maguni sila the more ang tuig nga nag-aanam-anam nag-aanam po ni sila kadaghan ang huara jung gibuhat is ang ahong pirmi hinamdaman ang mga advices nga gihatag na ni doktora kang ansay maadyo o dili maadyo nga buhaton para sa akong anak. Ay, sama atong nagtantrum si GL, baguhay pa lang ang nahitabo karon diri sa among akay. Lagi nagbike-bike maguni si John kay ing pahuway si sa kadali og bike, gihaman ni ko ang bike. So si GL nasuko kay magkuan man si Ja, gusto pa man si Ja mag-bike pa di ay, kay gihaman man ni ko, ing hilak si kalit kay asa ko ng isang bike anang giaho siya sang giingnan nga kuya wait sa ha kay siniko ing lakaw pa ing borrow siniko sa imong bike wait lang ta kadali ha kuya kay muuli ra to siniko sa house hala oy di man jud siya makasabot kay magtuman man jud siya og hilak sige rag ingon I want my bike sabay jud nga hilak nga arang kasega nga bawo kinakasgan sa nga tanan nga halos tibuok kasilinganan makadungog man jud sa isang hilak kay naara man ko siya sa gawas
So mao nga nagpalig ang mga tao, mga silingan kay syempre natinga sila nga persang hilaka ni GL kay sa tinuod dili man gud siya tikhilak. Karon grabe man jud kadto isang hilak nga di man jud matabang. Naagi sad ni sidya og hilak sa una sa gamay pa sidya. Unsa kay nangadyo to sidya og kuan. Nasa sidya gipanggadyo bada wa pa na gihatag. Mao to nga pesa po ni Zang hilaka. Pero haas tong gipasagdan atong mga panahon na kalit ra si Zag bareg. Kaya dapat pasagdan naman dyan na si Zag mong hilak kung pangadyoon bitaw kay dili pwede nga sa tanang panahon atong ihatag ilahang mga kagustuhan. Ja, wa man dyan nahatag atong mga panahon na persa pang hilakan ni Za pero di mailan ka na mas sa sud sa kwarto. Insa karon ing balik na si Za og hilak adtong bike ra nakaingan nga gusto ni Za kwaon ni Za right away. Ja dili man na pwede. So ang natinga amang mga tao kay ha mas isang gipasagdan gud nga wa na gipakita ba nga kuan ko kay wa ko dili ko makialam gud sa palibot basta ara ang anak ga focus ko sa ang anak nga pasagdan lagi siya na nga magtantrum kay total ma-okay ra man na mao sa nagiingan ni doktor nga pasagdan ang bata nga magsigi hila kay ma-okay ra na mahilom ra na ped adto maklaro ra jud kaadto isang hilak tangod kay naara man gud siya sa gawas anja karon tenged raman sa bike di man siya karon gusto karon dajon naman dyan kwaon ang bike ansa kay dili man na pwede kay modake lagi isang oy kinahanglan kita ginikanan lig-on ta sa pang adso kay kung mahimo lig-on pa ta sa puthaw kay mao man para sa kaayuhan man sa atang anak kadatang abuhaton dapat mahong dihay silingan na nga persang sukuha kay ngano kuno nga dili na ho pangitaon ang bike ngano dili kuno pangitaan si Nico para mahatag ng ang bike dajon aron mahilom si GL. Ang ubang mga tao po no o mga silingan nato mga labi na mga marites dili na sila makasabot sa tang anak sa tang side po kay syempre wa man sila anak nga sama nato sa atong anak nga naay problema. Dili man pod pwede lagi ihatag tanan gusto sa atong mga anak kay syempre moabot ang panahon nga magsalig sila, ma-spoiled sila kay makita nila nga masayon-sayon ra di ay ta. Hoy, bisan bitaw sa mga ordinaryo nga bata, dapat naatay disiplina sa atong mga anak aron dili ta sayon-sayonon lang no. Kay karong mga henerasyon, sus grabe kadto masukol ang mga kabataan. Dili maminaw kay usa sa mga nahinundan nga dili sila minaw tungod kay na-spoiled sila. Kay kita ginikanan pod nagpatuyang ta og hatag sa ilang mga kagustuhan which is dili maayo. Maong mintras bata pa ang atong mga anak, disiplinahan dyan na nato. Anja, kasabaan po na nato dapat man after mga oras nga sa tanaw nato nga nahilom na ang atong anak ang mao na ato na i-explain nga pasensya jud ka nakasabaan jud ka ni mama kay syempre dili man ko ka motuo